মানে কসবার থেকে আসছেন? कंट्री कंट्री जी मेरा कंट्री आइवरी कोस्ट मेरा नाम क्या हुआ? पैसा ही पैसा होगा। উঠা লে রে মধ্যে যে দেওয়া, মানে উঠা লে রে বাবা। মানে প্লেয়ার যে রিভু ভাই আসছে, ঠিক আছে, মানে উনি কিন্তু আমাদের মেহমান, ঠিক আছে। উনির জন্য যে দর্শক যে সবাই মানে সেলফি তোলার জন্য মানে সেলফি তোলার জন্য সকলে আসছে। মানে হাবিবি ভাই, হাবিবি ভালো আছেন? জি, মানে আপনি কোন জায়গা থেকে আসছেন? মানে আপনি মেরা কান্ট্রি, स्पीक इंग्लिश আপনি मेरा कंट्री कौन हुआ? आई नहीं बुझ गया। आइवरी कोस्ट মানে কসবা থেকে আসছেন? जी मेरा कंट्री आइवरी कोस्ट मेरा नाम क्या हुआ? जगन्नाथ प्रेमानंद मेरा ये क्या हुआ? यू स्पीक इंग्लिश बांग्ला बांग्ला इंग्लिश इंग्लिश खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। নট বাংলা বক নাই, সমস্যা নাই তো। এটা কি সুন্দর? হুম